السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ فرینڈس، اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے مزید شارٹ انگلش سینٹینسز جو کہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کریں۔ تو سب سے پہلا سینٹینس ہے، میں اپنا بٹوا بھول گیا۔ I forgot my wallet. I forgot my wallet. میرا مطلب یہ نہیں ہے۔ I don't mean it. I don't mean it. اسے وہیں رکھو۔ Keep it there. Keep it there. میں تمہاری مدد کروں گا۔ I will help you. I will help you. میرے بات کہو۔ Repeat after me. Repeat after me. آئیے اس کو آزماتے ہیں۔ Let's try this one. Let's try this one. اس سے بدبو آتی ہے۔ That stinks. That stinks. For example، آپ کے سامنے کچرے کا ڈھیر ہے تو آپ یوں بول سکتے ہیں The stink is coming from the garbage. The stink is coming from the garbage. اسے بھول جاؤ۔ Forget about it. Forget about it. مجھے تم پر فخر ہے۔ I am proud of you. I am proud of you. بٹن دبائیں۔ Press the button. Press the button. میں کیا کروں؟ What should I do? What should I do? میری بات غور سے سنو۔ Listen to me carefully. Listen to me carefully. میری بھوک ختم ہو گئی ہے۔ I have lost my appetite. I have lost my appetite. کیا تم علی ہو؟ Is it you, علی? Is it you, علی؟ کوئی غم نہیں۔ No worries. No worries. آپ نے یہ اچھی طرح کیا۔ You did it nicely. You did it nicely. یہ بہت مضحکہ خیز ہے۔ That's so funny. That's so funny. یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ It's not a big deal for me. It's not a big deal for me. مجھے کچھ مدد چاہیے۔ I need some help. I need some help. تمہیں کیا ہوا؟ What happened to you? What happened to you? میں نہ آیا تو کیا ہوا؟ What if I didn't come? What if I didn't come? آپ اپنا وقت لیں۔ Take your time. Take your time. آپ نے اسے احتیاط سے کیا ہے۔ You have done it carefully. You have done it carefully. مجھے اور بتاؤ۔ Tell me more. Tell me more. میں بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ I feel much better. I feel much better. یہ ناقابل یقین ہے۔ That's unbelievable. That's unbelievable. کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ Can we talk? Can we talk? میں آپ کا احترام کرتا ہوں۔ I respect you. I respect you. بس ایک منٹ۔ Just a minute. Just a minute. میں واپس آؤں گا۔ I'll be back. I'll be back. مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ Don't touch me. Don't touch me. وہاں انتظار کرو۔ Wait there. Wait there. کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ May I sit here? May I sit here? مجھے ایک کتاب چاہیے۔ I need a book. I need a book. ماریا اونچی آواز میں بولتی ہے۔ Maria speaks loudly. Maria speaks loudly. وہ بہت جلد پہنچ گئی۔ She arrived too soon. She arrived too soon. دروازہ بند کرو۔ Close the door. Close the door. بیکار مت بیٹھو۔ Don't sit idle. Don't sit idle. حسد نہ کرو۔ Don't be jealous. Don't be jealous. مجھے یہ ختم کرنے دو۔ Let me finish this. Let me finish this. مجھے بہت برا لگا۔ I felt very bad. I felt very bad. پوچھنے کا شکریہ۔ Thanks for asking. Thanks for asking. آپ کہاں ہیں؟ Where are you? Where are you? میں اداس محسوس کر رہا ہوں۔ I am feeling sad. I am feeling sad. محتاط رہیں۔ Be careful. Be careful. آپ نے موقع گنوا دیا۔ You missed the chance. You missed the chance.
सीधे खड़े हो, स्टैंड अप स्टेट, स्टैंड अप स्टेट। बराहे करम खामोश रहें, प्लीज बी क्वाइट, प्लीज बी क्वाइट। डॉक्टर से मशवरा करें, कंसल्ट अ डॉक्टर, कंसल्ट अ डॉक्टर। मैं नहीं समझा, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। तुमसे किसने बात की, हु स्पोक टू यू, हु स्पोक टू यू। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, आई डोंट नो। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, वट कैन आई डू फॉर यू, वट कैन आई डू फॉर यू। आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। दोबारा ये कभी ना कहना, नेवर से इट अगेन, नेवर से इट अगेन। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल, आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल। ये आपका मसला नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। जल्दी आओ, कम क्विकली, कम क्विकली। ये बहुत अच्छा था, इट वॉज वंडरफुल, इट वॉज वंडरफुल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।